ये देख, ये देख। हाँ हाँ, अब आगे है ना। Digestion. I cannot imagine masala Ancient and herbs for digestion. Put in Pepsi. India only นะ น้องบอกว่าอร่อยมากค่ะ मेरी मोटर गाड़ी, देखो मेरी मोटर गाड़ी, इस पर मैं करता हूँ सवारी, इस पे मैं करता हूँ सवारी, बिना पेट्रोल के चलती है, बिना पेट्रोल पर चलती है, रिमोट दबाने से रुकती है, रिमोट रिमोट दबाने बदल से रुकती है, आगे पीछे दाएं बाएं, आगे पीछे बाय बाय, नहीं करती ये साएं साएं। नहीं करती ये साइन साइन। हाँ, अब आगे वाला है ना। ओ जल्दी जल्दी दौड़े आओ, जल्दी जल्दी दौड़े आओ, रंग बिरंगी कागज लाओ, रंग बिरंगे कागज लाओ, सुंदर सी एक नाव बनाकर, सुंदर सी एक आग नाव बनाओ, कर, हाँ, मिलकर उसके ऊपर तैराओ, मिलकर इसको ऊपर कराओ, खूब तेज चलती ये नाव, खूब चलती ये नाव, कभी न रुकती अपनी नाव। आप रुकती आपकी नाव। हाँ, गर्मी आई गर्मी आई, गर्मी आई गर्मी आई, सबके पसीने छुड़ाती आई, सबके पसीना छुड़ाती आई, सबको धूप में झुलसाती आई, सबको धूप में झुलसाती आई, गर्मी आई गर्मी आई। गर्मी आई गर्मी आई। वेरी गुड वेरी गुड।มาพาน้องพิซซ่าฮัท What did you want to choose? This you want to? Okay. Mama, Mama, what did you want to take? This? พิซซ่าไงลูก which one you want They have This. เอาไหน You ลูก want to eat this, Tata? स्टेपलर से ठीक हो जाएगा एक सेकंड में। अच्छा, कई बार टूटा हुआ है मेरा। पास्ता क्रीमी मशरूम। The crown. Apple juice, Mama. What Mama, else you- the wall dancing. okay Pizza, pizza. เสียงแจ๋วมากเลยนะ Pizza, pizza. money become to more Pizza. pizza. Have Ashi also. Another. Mama, pizza, pizza. what couple is
busy about Today we come Just looking, studying the menu. to enjoy pizza in the mall with Eshu. Another interesting day. Today we come to Pizza Hut. We have Pizza Hut a lot in India. Don't see much in Thailand, but here have a lot. ไทยแลนด์ก็มีแต่ว่าเดี๋ยวนี้น้อยลงแล้ว Few, นะ yeah. Today we come with Nong Eshu. น้อง Interesting เอ day. ชูไอ้ what น้องเอชู doing น้องเอชูก็พยายามที่จะไปเล่นข้ามโต๊ะ ตอนนี้น้องก็ मैं कुछ खा भी पाएंगे कि नहीं? चलिए एक लेवल भी कर देंगे पास्ता स्पाइस मैगी पिज्जा एक करते हैं. एक कर दो ये क्रीमी मशरूम पास्ता. क्रीमी मशरूम पास्ता. एक ये कर दो नॉन वेज प्लेटर. ठीक है. और ये वाली जो डील है 699 वाली, हाँ इसमें एक कर देना चिकन पेपरोनी, एक चिकन कॉर्न एंड डिलाइट. चिकन कॉर्न एंड डिलाइट, चिकन पेपरोनी, क्रीमी मशरूम पास्ता. हाँ. और तूने तू पास्ता बोल दे, तू कह रहा था ना तुझे भी चाहिए. पास्ता ये वाला भी स्पाइस टोमेटो वन क्रीमी मशरूम करना, वन स्पाइस टोमेटो स्वीट करना. ड्रिंक लेनी है कोई? แม่ไม่สบายนะคะยังไม่หายนะคะทุกคนเดี๋ยวกลับมา วันนี้ก็ดู3คนนี้ไปก่อนนะคะเสียงพิงก็ยังมีน้ำมูกไหลอยู่นะคะ แล้วก็วันนี้ก็พาน้องไปหาคุณหมอนะคะ น้องก็มีน้ำมูกแล้วก็เจ็บเหมือนไอนั่งกับแม่ไหม Playing game. What are you doing Playing game, Mama. เกมอะไรลูกเกมอะไร โอ้หนูเล่นเก่งไหมลูก 100. ได้เต็มพอยต์เหรอคะ เก่งมากค่ะ แม่ให้เล่นแป๊บเดียวนะ น้ำมูกไหล เป็นพาสต้านะคะอีกอย่างหนึ่ง खाएगा चिकन खाएगा कुछ पोटैटो वेजेस. I have this one विद चिकन है. टच पैन इसको उधर कर देता हूँ और फिर कर सकते हैं. โอ้โหชีสหลุด โอ้มันร้อน What are you calling for, Chacha? What are you calling for? I'm ordering cutlery knife, maybe. फिर लगा लेंगे चिकन के बिल ขึ้นไปเต้นไปนะคะ ใช้มือหยิบ Mama. 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 จ๋าลูก มันร้อน มันร้อน How is your pasta? Mama.
Mama, can you give me this? หนูเซอร่อยมากค่ะก่อน Mama, give me this now. นี่ I don't know what this. เซอร่อยมากค่ะก่อน Like my น้องบอกว่าอร่อยมากค่ะ Mushroom. Look at pizza. Excellent food. Very good. Which one do you like the most Well, I like actually both the pizzas equally well. It's difficult to pick one over the other. They both taste excellent. คาปิวบอกว่าคาปิวชอบพิซซ่าคอมพานีที่ประเทศไทย How you like pizza company Oh, it's wonderful. And this pizza company a lot. All the pastas and all the everything on the menu is good. you don't we don't have pizza company here have I only wish pizza company would come to India as well. then weรีวิวพิซซ่าฮัทวันนี้ How many point Pizza Hut get today คาปิว Full mark. 10 out of 10 Yes. ทุกคนก็ชอบทุกสิ่งอย่างเลยนะคะ หนุ่มอินเดียก็ พิซซ่าอะไรพวกนี้เขาชอบกันอยู่แล้วเนาะทานกันแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวกินนิดๆหน่อยๆพอ Nana, I don't like it. I love pizza. How can I eat this? Yes you can eat pepperoni try it Why is pepperoni come? try it try it Good chicken. Eat it. สุดท้ายก็ให้แม่กิน I'm feeding you, Papa. No, I don't want. Masala Pepsi. A new version of Pepsi. New version of Pepsi And masala for digestion. I cannot imagine masala and Ancient Pepsi herbs for digestion. Put in Pepsi. India only นะ Made by Pizza. Try it and tell me how it is How is it? Came and one. เค็มกับหวานผสมกันโอเค You should Masala. try too. Oh no I will not try thank you Our Masala. viewers, no, you'll love it. I promise you. Okay I might Come, I'll show you games.